أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ક્વિઝ ટાઈમના આ પ્રોગ્રામની અંદર ફરીથી આપ સર્વેઓનો માનભર્યો સ્વાગત કરવામાં આવે છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. આજની આ ખાસ મુબારક રાતમાં સ્પેશિયલ એપિસોડ અને એમિશનની અંદરમાં તમારું સ્વાગત કરીએ છીએ. ખાસ કરીને આજે જે બાબરકત રાત છે આ મોકા ઉપર ક્વિઝ ટાઈમની પૂરી એકિપ તરફથી આપ સર્વેઓની ખિદમતમાં હાર્દિક મુબારકબાદી, ઈદ ઉલ ફિત્રનું અભિનંદન અને મુબારકબાદી પાઠવવામાં આવે છે. એ દુઆની સાથ કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણી આ મહિનાની અંદરમાં કરેલી તમામ ઇબાદતોને કબૂલ કરે અને આપણી જિંદગીમાં અવારનવાર આવી ખુશીના મોકા નસીબ કરે. ઈદનો દિવસ કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ હશે અને જે પ્રમાણે માસુમીન અલીહિસ્સલાતુ વસ્સલામની હદીસ છે અને ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ પણ આ વસ્તુ ઉપર ભાર દીધા છે કે ઇન્સાન માટે, બંદા માટે એ દિવસ ઈદનો દિવસ છે કે જ્યારે પોતે પોતાના પરવરદિગારની નાફરમાની ના કરે, કોઈ માસિયત ના કરે. એટલે કાલના દિવસે અગર આપણા માટે ખરી ઈદ હોય તો એ છે કે ઇન્સાન, જવાન, દીકરો, દીકરી હરેક જોવાવાળાઓ માસિયત અને ગુનાથી બચવાની કોશિશ કરે ઇન્શાઅલ્લાહ. આપણે તરત જ આજના પ્રોગ્રામને જે છે આપણા બે ખાસ આજના જે ઇન્વિટે છે એનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. વઆલૈકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. માશાઅલ્લાહ, તમે આજે એક એમ લખાય કે અમારું પ્લાતો ક્વિઝ ટાઈમ ચમકી રહ્યો છે કારણ કે આજે એક બહુ મોટી શખ્સિયત આપણી સામે આવી છે. માશાઅલ્લાહ, મને લાગે છે કે પ્રેઝન્ટેશન નહીં કરાવું. શેખ અલી અબ્બાસ બહાદુર અલી અને એમની સાથમાં છે દીકરો મુજીબ. તમારા બેનું સ્વાગત કરીએ છીએ અમે આ ક્વિઝ ટાઈમના પ્લાટોમાં. બિenvenue. મને ખાલી જાણવું છે, અમુક ક્વેશ્ચન હતા મને, તેમ છતાં તમે તમારું નામ દો, પૂરું નામ, તમારું કેટલા આજ છે અને પછી આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ ડિસ્કશનને શરૂ કરીએ. Ali, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali Abbas Bahadur Ali, 25 ans actuellement, originaire de Tana. حال ما تیاره قوم خاطر دینی تعلیم حاصل کری رہی ہوں. Mais c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. Ok, Asante. Mon nom c'est Moujib Zahir Ali. J'ai 17 ans actuellement, on est en classe de terminale Matsou. Et du coup, moi aussi, je suis heureux de revenir sur ce plateau parce que déjà, en saison 1 m'a participé à Kairoto, épisode 1, saison 1. Petit saison 2, moi, j'avais pas pris part parce que je me suis dit que comme j'avais déjà réussi le premier, mon épisode à la saison 1, donc je me suis dit que je vais pas participer à la saison 2. Bonne là, comme édition de JOC, voilà, j'ai pris mon acolyte. Casse piston les néos, c'était. Voilà, exactement. માશાલ્લાહ, શેખ આ કેવી રીતના તમે આ ઇન્સ્ક્રિપ્શન કરાવ્યા? કારણ કે તમને ખબર છે ને, ઘણા છોકરા આવ્યા તો એ લોકો કહેતા હતા કે અમે આંટીને કીધા, અમે શેખને કીધા, પણ ils étaient pas très chauds. હવે મેં મસ્જિદે પણ ઘણા જ્યારે ભેગા થતા હતા, જેમ કે અમુક માવતરોને કહેતા હતા કે તમે આવો તમારી દીકરા દીકરી સાથે, ça va être un moment partagé avec vos enfants. તો એ લોકો હેઝિટેટ જરાક થતા હતા. હવે c'est normal કે કદાચ નહીં આવડે, ક્વેશ્ચન એવા હશે. મેં તમને ખબર છે આજે તમે હિંમત કરીને આવ્યા છો. શેખ, તમે પોતે મને એક દિલથી તમે જવાબ આપો. તમે સ્વીવર કર્યા હશો અમુક ક્વિઝ ટાઈમના પ્રોગ્રામને. est-ce que બધા ક્વેશ્ચન તમને આવડતા હતા? Alors, il faut savoir que જેટલા રાતો દરમિયાન જેટલા ઓલા એપિસોડ પસાર થતા હતા એના અંદરમાં ઘણી ફેરે મોકો મળતો હતો, malgré le fait que ટાઈમિંગ ઘણી ફેરે શોર્ટ હતું, ક્યારેક ક્યારેક ટાઈમ મળે, ક્યારેક ક્યારેક ના મળે. પણ જ્યારે હું survole કરતો હતો ઘણા એવા ક્વેશ્ચન હતા કે જેના અંદરમાં હું પોતે અજબ થતો હતો કે નાની વયના અને નાના આજના અંદરમાં જેટલા છોકરાઓ હતા, ઘણા પાર્ટિસિપન્ટ હતા, ઘણી પાર્ટિસિપન્ટ હતી, એ લોકો ઉપર જે ઘણા સવાલ એવા આવતા હતા કે ils arrivaient à répondre avec une grande aisance અને ખરેખર દિલ ખુશ થતું હતું જોઈને કે ઘણી ફેર એવા સવાલ હતા કે જેના જવાબ ક્યારેક મને પોતાને નહોતા આવડતા. તો ça faisait vraiment très plaisir justement de voir on n'est pas censé tout savoir. Exactement. અમુક ક્વેશ્ચન જે હું ખાસ કરીને niveau 3 માં
કુરાની મજીદની અમુક એવી આયતો હવે 6232 કે 36 આયત છે એની અંદરમાં હવે એક એવી આયત કંઈક ઓલી રહી ગઈ હોય કે જે આપણી નજરમાં ના વટાણી હોય mais c'est vaste on peut pas dire que ના મને બધું આવડશે અથવા તો પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમે આવ્યા છો આ જો બન્યું કેવી રીતના એના બારામાં જરા કંઈક મુજીબ तो déjà j'avais pas très envie de faire QuizTime cette année parce que bon je me suis dit que comme je vous ai dit que QuizTime déjà malu teigu tout donc je me suis dit bon on va laisser place aux autres divertissement de la KV et tout ça mais petit je me suis dit que chez Kaliebas to gamma avana tu sais donc déjà depuis ce moment je me suis dit est-ce que karu na karu petit mon maman n'est plus que est-ce que karu kena to makida ke hello mais divertissement batete c'est pour apprendre et tout to petit cheikh ne deko que vous arrivez quand en ville to il m'a dit ouais j'arrive avant Eid to je lui ai demandé hello si vous êtes chaud on fait to à ma grande surprise moi je pensais qu'elle allait dire que ouais on va voir encore arriver à Tana oui voilà voilà exactement directement il m'a dit oui si tu es chaud alors on fait et petit de fil en aiguille très bien bravo on s'est parlé etc મકસદ આપણો ખાસ કરીને એ છે શેખ સાહેબ કે આપણે આમ ઘણું શીખીએ છીએ આપણે ખાસ કરીને મને ટેલિસ્પેક્ટેટરના ઘણાના મેસેજ આવ્યા એન્કરેજમેન્ટના અને એ લોકો રિમાર્ક કહી દેતા હતા કે ઓલા જે સવાલી કે તમારા આફિસે થાય છે ને તરત જ આપણે યુનિટ નીકળી જાય છે તો કે ગાર્દી કરો ને કે અમે વિચાર કરતા હોય કે જેમ કોંદીદા વિચાર કરે અમે વિચાર કરતા હોય ઘણા કે તમારા જવાબ લાંબા હોય તો અમને યાદ ના હોય કે બેમાં શું હતું ને સેમાં શું હતું તો il y avait un engouement il y avait un enthousiasme બધાય રાતના 9:30 થાય એટલે ઘરે પહોંચી અને બધાય જે છે આ ક્વિઝ ટાઈમની અંદરમાં શીખતા હતા જોતા હતા ઓકે અને પછી મજા આવે અમુક કોંદીદા એકદમ હેરાન થતા હોય અમુક કોંદીદા ટેસ્ટમાં હોય અમુક કોંદીદાનું દિલ તૂટી જતું હોય તો c'est un jeu voilà c'est un jeu juste avant que આપણે શરૂ કરીએ શેખ સાહેબ ઈદની રાત છે ઈદની ફિલોસોફી માટે તમે આપણા જવાનોને કંઈક બે બોલમાં જો કંઈ મેસેજ દેવાનું હોય કે આ ઈદની ફિલોસોફી શું છે તો તમે શું કહેશો alors il faut savoir que જ્યારે આપણે ઈદના જે સેન્સ ઓરિજિનલના અંદરમાં આપણે જઈએ તો આપણને ખબર પડશે આપણને ઓલામાં કહે છે કે ઈદ આવે છે એક એવા વેર્બમાંથી વેર્બ અરાબના અંદરમાં કે જેને કહેવામાં આવે છે આદા યાઉદુ એટલે retourner જ્યારે ઓલામાંથી સવાલ કરવામાં આવે કે retourner શા માટે ઈદની જ્યારે આપણે વાત કરીએ ને શા માટેનો અર્થ retourner quel est le sens de retourner quelle est la philosophie de retourner ત્યારે ઓલામાં લોકો જવાબ આપે છે કે અહીંયા જ્યારે retournerની વાત આવે છે તો કહેવામાં આવે છે કે retourner vers son seigneur કે આ એ દિવસ છે કે જેના અંદરમાં પૂરો મહિનો આ રોજાને માહે રમદાનને પસાર કરી રોજાને રાખી અને ઓલામાં લોકો એ પણ બયાન કરે છે કે તમે અજબ થશો જ્યારે તમે જોશો કે ઘણા બધા ઇબાદાત આપણને ખુદાવંદ કરીમ આપણા ઉપર ફરજ રાખ્યો છે આપણા માટે વાજિબ કરાર આપ્યો છે par exemple આપણે જ્યારે નમાઝને આપણે પઢશું નમાઝના અંદરમાં આપણને કહેવામાં આવે છે કે તકબીરતુલ ઇહરામ કરો qiyaમ કરો સુજૂદ કરો રૂકૂ કરો હજના અંદરમાં જ્યારે આપણે જઈશું તો આપણને કહેવામાં આવશે કે ઇહરામ પહેરો તવાફ કરો નમાઝે તવાફ પઢો આ તમામ વસ્તુઓને અરકાનને આપણે અંજામ આપવામાં આવે છે પણ જ્યારે રોજાની વાત આવે તો રોજા એક એવું વાહિદ એવું ઇબાદત છે કે જેના અંદરમાં કહેવામાં આવે છે ના ખાઓ ના પીઓ આમ ના કરો આમ ના કરો આમાં કરો ને આમાં ના એક્ઝેક્ટલી તો આ રોજા એક એવી વસ્તુ છે કે જેના અંદરમાં ખુદાવંદ કરીમ આપણને એક એવો મેસેજ આપણને પહોંચાડે છે કે મને જોવું છે કે આ મહિનાના અંદરમાં અગર તમે આ મહિનાના અંદરમાં જે વસ્તુને અલાબાઝ હલાલ મેં રાખી હતી તમારા માટે ખાવાનું હલાલ પીવાનું હલાલ બધી વસ્તુ હલાલ એક્ઝેક્ટમાં હવે એ મને જોવું છે કે અગર એ તમામ હલાલ વસ્તુઓથી અગર તમે દૂર રહી શકો છો તો એ એક મહિના બાદ પૂરા જે 11 બાકીના મહિનાઓ છે એના અંદરમાં જે હરામ મેં કરાર આપ્યું છે એનાથી તમે દૂર રહ્યો છો કે નથી રહેતા અને આ ઈદ એટલા માટે જ રાખ્યું છે કે આપણે જ્યારે ઈદના દિવસે આપણે જે નમાઝે ઈદ પડે છે એના અંદરમાં સૂરે આલા અને સૂરે શમ્સના અંદરમાં એક વાહિદ એક આયત છે કે જે બે ફેરે આવે છે તે છે કદ અફલહ મન તઝક્કા એક આયતના એક સૂરાના અંદરમાં બીજા સૂરાના અંદરમાં કહેવામાં આવે છે કદ અફલહ મન ઝક્કાહા કે
એ કામયાબ થઈ ગયો એ શખ્સ એ ઇન્સાન કે જે પોતાના નફ્સને પોતે પાક કરી શક્યો. તો અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે આ ઈદનો એક ફિલોઝોફી એ છે કે જ્યારે આ તમામ મહિનાને તમે પસાર કરી નાખો તો એ વસ્તુને યાદ રાખજો કે આ મહિનો જ્યારે પસાર થઈ જાય તો જે બાકીના 11 મહિના છે, le mois de Ramadan est censé vous booster કે તમે બાકીના 11 મહિનાના અંદરમાં તમે ખુદાના મુહર્રમાતથી તમે દૂર રહી શકો. જઝાકલ્લાહ, માશાલ્લાહ. એક બહુ સારો મિસાલ છે. તમે જ્યારે બોલ્યા કે ઋતુ થઈ, હું તો પરબારો એમ વિચાર કર્યો કે હું જેવો પહેલી રમઝાનના હતો ને પાછો એવો ઋતુર થઈ જાઉં. પણ ઇફેક્ટિવમાં આજે તમે બોલો ને કે આખો મહિનો આપણને પાક કરી નાખ્યો. હવે એ કોણ એવો માણસ આપણે એમ કે અક્કલ વગરનો હશે કે આખા કપડાં સાફ કરી નાખ્યા 30 દિવસ સુધી અને ઈદના દિવસે પરબારો પાછો જઈને ભૂમાં યા તો કાદવમાં યા તો આપણે ગારામાં જઈને પડી જાય. તો આ વાત બહુ ફિલોઝોફિક હતી અને ઇન્શાલ્લાહ આપણા હરેક જવાન દીકરા દીકરીઓ આના ઉપર વિચાર કરશે, મેડિટેટ કરશે. જસ્ટ ખાલી ક્વેશ્ચનને શરૂ કરવા માટે આપણા માશાલ્લાહ અમુક ઉસ્તાદો, અમુક માવતરો, હું એ લોકોને શુક્રિયા અદા કરું છું કે જ્યારે આપણા સવાલો જતા હતા. હવે તમને ખબર છે ને, હું ઘણી ફેરે એક્સપ્લિકેશન જ્યારે દઉં ત્યારે મારો પણ શું કે મારા મગજમાં એટલું વાસ્તવ આવી જતું હોય રિસ્પોન્સ અને એક્સપ્લિકેશન, તો ઘણી ફેરે હું ખોટા એક્સપ્લિકેશન દઈ દીધો છે. તો હું આજે ખાલી 2 યા 3 પોઈન્ટ જરાક રેક્ટિફાઈ કરવા માગું છું. એક સવાલ હતો હારૂત અને મારૂત ફરિશ્તાના બારામાં કે જેઓ લોકો અલ્લાહે નાઝિલ કર્યા હતા. અને મેં કીધું હતું કે કોમી લૂતના જમાનામાં નબી લૂત પાસે આવ્યા હતા. તો કુરાની મજીદની અંદરમાં હઝરતે લૂત પૈગંબર પાસે ફરિશ્તા આવ્યા હતા અને કોમ જે છે એમના ઘરે આવી હતી, પણ એ હારૂત અને મારૂત નહોતા. હારૂત અને મારૂતનો જે કિસ્સો હતો એ ખાસ જે છે રિલેટેડ છે જાદુની સાથે. એ જમાનાની અંદરમાં એટલું જાદુ વધી ગયું હતું કે અલ્લાહે જે છે આ 2 ફરિશ્તાને મોકલાવ્યા હતા એ જાદુના તોડ માટે અથવા તો જાદુનો જે છે એક સોલ્યુશન દેવા માટે. તો એનું રિલેશન હતું જાદુ સાથે, કોમે લૂત સાથે ન હતું. બીજો એક સવાલ હતો, મારી જો ભૂલ ના થતી હોય તો c'était concernant le Bitcoin. Ok, મને લાગે છે મારાથી એમ બોલાવાનું હતું કે એલન મસ્ક એ પોતે ક્રિએટ કર્યું છે, પણ સાંભળનારાઓ પાસે અને એક ખાસ આપણો એક ટેલિસ્પેક્ટેટર હતું, મને મેસેજ મોકલાવ્યો રિસર્ચ કરીને, અને c'est vrai કે ખબર નથી કે કોણે ક્રિએટ કર્યું છે, પણ એક સ્યુડોનિમ છે અને કંઈક જાપોની નામ હતું, સાતોશી કંઈ એક્ઝેક્ટમાં, પણ એ માણસનું ખરું નામ નથી, સેમ સ્યુડો. તો એ પણ એક ચોખવટ કરવાની હતી. અને બીજી અમુક કદાચ કંઈ એવી એક્સપ્લિકેશનમાં અને ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો કદાચ તો આપ મને માફ કરશો. Puis l'inconvénient, excusez-moi, l'inconvénient c'est que તમારી પાસે જોકર નથી. તો ભૂલ તો છે, je pense que c'est tout à fait naturel. હજી એક ત્રીજો પોઈન્ટ હતો પણ મારા મગજમાં આવતો નથી કે શું હતું રેક્ટિફાઈ કરવાનું, પણ ઇન્શાલ્લાહ જો કદાચ આપણે entre temps આવશે તો આપણે પેશ કરશો. તમારી પાસે બધાની જેમ 3 જોકર હશે શેખ સાહેબ, પણ તમારું સ્પેશિયલ એટલામાં છે કે જે બોનસ ક્વેશ્ચન આપણે રાખ્યા છે, કારણ કે એ છુપા ક્વેશ્ચન હોય એટલે જો તમને ના આવડ્યા હોય ને તો બોનસ આફિશે થાય. પણ ઇન્શાલ્લાહ આજે તમારા એપિસોડ સ્પેશિયલ છે અને છેલ્લો એપિસોડ છે, તો આપણે જે છે બોનસ ક્વેશ્ચન પણ આફિશે કરશો. આવડ્યું તમને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, ના આવડ્યું તો એમાં તમને કંઈ પેનલાઇઝેશન નહીં હોય, કારણ કે તમારા પાસે 4 જ ક્વેશ્ચન છે દર નિવોમાં. પણ ખાલી ટેલિસ્પેક્ટેટરની જાણકારી માટે અને ઇન્ફોર્મેશન માટે આપણે આ ક્વેશ્ચન બોનસ પણ આજે સ્પેશિયલમાં આફિશે કરશું ઇન્શાલ્લાહ. તમારા પાસે 3 જોકર છે, 50-50, ડબલ ફ્રીઝ અને સ્કીપેલા ક્વેશ્ચન. તમે વાકિફ છો અને માશાલ્લાહ હું આ મોકાઓને ગનીમત સમજી બાબુલ હિદાયતનો શુક્રિયા અદા કરું છું કે આ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે માશાલ્લાહ કે જેનાથી આપણને હિદાયત મળે છે. bien sûr c'est la porte de guidance. ઓકે, અને આક્ષિયામ તરફથી જ્યારે પણ આવા પ્રોગ્રામ હોય છે, દેબાના પ્રોગ્રામ હોય કે જેના પ્રોગ્રામ હોય, તો માશાલ્લાહ શેખ અલી અબ્બાસ હંમેશા d'accord હોય છે કે આપણે એમનો પ્લાટો યુટિલાઇઝ કરે. અને બેશક આપણો મકસદ છે તબલીગ, આપણો મકસદ છે હિદાયત. તો આપણે બધાય તાના જમાતનો પ્લાટો હોય કે કુલસુમ મિશનના પ્લાટોને આપણે અવારનવાર યુટિલાઇઝ કર્યા છે. બાબુ હિદાયત વધારે ભાગે આપણે યુટિલાઇઝ કરે છે. તો માશાલ્લાહ આપણો સમાજ એક છે, આપણી જમાતો એક છે, આપણી કોમ એક છે, તો આપણા પ્લાટો પણ માશાલ્લાહ એક છે. અને આ મોકા ઉપર તમારો શુક્રિયા અદા કરું છું કે તમે આ પ્લાટોને, આ પ્લેટફોર્મને અમારા માટે તૈયાર રાખ્યું.
અને માશાલ્લાહ તમે બે જણા આ બાબુલ હિદાયતના પાજને અને પ્લેટફોર્મને શેર કરો છો. તમને મુબારકી કે ઘણા લોકો માશાલ્લાહ તમારા ફોલોવર્સ પણ બહુ ઝાઝા છે અને ઘણા બધા રિએક્શન હોય છે. તો શેખ સાહેબ મુજીબ તમે તૈયાર હોય તો આપણે તરત જ, કારણ કે મને યકીન છે કે બધા téléspectateurs આમ તત્પર હશે કે શું સવાલ નીકળે છે. Je pense que às vezes é fácil esse mara mate puisque tan joker na panchar se marca se écoulé ou tout હું Iran તમને qui sont વિવરાવતો નથી, પણ તમારા ક્વેશ્ચન જે છે ને સ્પેશિયલમાં નિવો 1 થી આપણે ડિફિસિલ રાખ્યા છે, એટલે કે c'est à la taille de Cheikh Ali Abbas, on va dire. તો તમે જો d'accord હોય તો આપણે તરત જ શરૂ કરીએ. બિસ્મિલ્લાહ. On peut commencer? J'ai cherché un tout petit peu s'il y avait un doigt pour réciter, un doigt à réciter avant de commencer, mais je n'ai pas trouvé malheureusement, donc je pense qu'on peut y aller. Ahsant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tërët të quiz time duo niveau 1, première question. Lequel parmi ces imams n'a pas son viladat ou shahadat au mois de Rajab? A. 5e imam, B. 7e imam, C. 8e imam ou D. 9e imam. Top chrono. માહે રજબની અંદરમાં આ 4 ઇમામના નામ છે, એમાંથી કઈ ઇમામ છે જેની ન વિલાદત કે શહાદત માહે રજબમાં છે? એનો અર્થ એમ કે બીજા ઇમામની માહે રજબમાં યા તો વિલાદત છે યા તો શહાદત આવે છે, પણ એક ઇમામ એવા છે કે નથી. Na shahadat na viladat. ન શહાદત ન વિલાદત. Vous માહે utilisez le રજબ. premier joker? Je pense que Emmet c'est Sheikh. Alors je pense que le 5e imam, on le sait, donc au mois de Rajab il a un viladat. Ouais. Parce que même si le shahadat il est au mois de Zilhaj je dirais. Puis tu as le 7e imam pareil, 7 Rajab. Imam Kazim Dey. Ouais. C'est ça, Imam Kadim Dey que tu après. Et La vraie question, Sheikh, c'est que durant lequel de ces trucs vous n'avez pas fait de mozalis? aussi, bonne question. Je pense Ah que oui. Emtamezot ou d'aller Cheikh Ali facile. Abbas ولا c'est responsable de tabligh Tana Jamal. Voilà. Message de Badoukan. Voilà. Je pense qu'on peut aller sur le C, Oui, sur le imam, C parce que qui est né le 11 Zilqad Voilà. et qui est décédé le 29 Safar. ક્રોનો ટર્મિને થઈ ગયું છે અને તમારા સાથે હું vraiment બ્લાગ નહીં કરું, કારણ કે બધા સાથે હજી ક્રોનો ટર્મિને થઈ જતું હતું, હજી વિચાર કર્યા તો તમારા પાસે vous me donnez la réponse s'il vous plaît. Ok, bah on va lire la On va aller réponse. sur le... Réponse C, s'il vous plaît, ordinateur, et on va tout de suite vérifier. Effectivement, guerre Zilkad, Imam Rada alayhi salatu wassalam ni viladat છે અને 29 સફર 29e સફરના ઇમામની શહાદત છે. Effectivement, bien vu Moujib, parce que આ જો શેખને ના આવડત તો પછી મને લાગે છે જમાતને કેવું જોત કે એની જગ્યામાં. Deuxième question sur votre écran. Qui n'était pas un oncle de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Réponse A, Hamza. Réponse B, Abu Talib. Réponse C, Ja'far. Ou réponse D, Abbas. Top chrono. આ ચાર નામમાંથી કોણ છે કે જે રસૂલ ખુદાના oncle નહોતા, એટલે ચાચા યા અદા નહોતા? હઝરત હમઝા, Je pense que હઝરત અબુ તાલિબ, હઝરત જાફર ou હઝરત અબ્બાસ? Hamzatou déjà c'était l'oncle du prophète. Ça, c'était on sait l'oncle déjà. du prophète. Abu Talib c'était le frère de Janab Hamza. C'était tous des enfants de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, voilà. En revanche, Ja'far était le fils de Abu Talib et le frère de l'imam Ali. Oui, voilà. Ça te dit quelque chose? Cousin Nathalie, du coup, ça veut dire Du saint prophète, c'est ça. Voilà. Et Abbas aussi était l'oncle du saint l'oncle prophète. du prophète. Donc je pense que ça vire pratiquement où c'est. Oui, je pense pas à tous ces. Du coup, બંને રિપોર્ટ્સ કદાચ સેજ જ હશે તો ઇન્શાલ્લાહ તમે સેજ લેજો બધાય છેવટ સુધી. Donc, Ja'far aussi c'était un c'est oncle. votre dernier mot? On est d'accord que Ja'far c'est le même frère de l'imam Ali qui est tombé martyr à la bataille de Mou'ta. J'imagine que je pense que ça doit être Oui, je pense. ce n'est pas un oncle du saint En prophète, gros. c'est ça. Chrono terminé થઈ ગયું છે, donc vous choisissez. Ok, bon, On va aller sur la le C. réponse C. Réponse C. Ok, ordinateur, ils ont choisi la réponse C, Ja'far, et on vérifie tout de suite. Effectivement, c'était Ja'far, Abdullah ibn Ja'far, Nabi Zayd ibn Shawhar, et c'était le premier qui a fait le hijrat de Mecca vers Abyssinie.
જેના ગયા હતા ઇથિયોપિયા તરફ. Je me souviens que Janab Ja'far જ્યારે પાછા rentré થયા હતા ત્યાંથી ઇમિગ્રેશન હતી તો રસૂલ ખુદા બરાબર ત્યારે જ્યારે જંગે ખૈબરનો ત્યારે વખત હતો ને રસૂલ ખુદા કહેતા હતા કે મને ખબર નથી પડતી હું કેની ખુશી મનાવું ખૈબરની c'est ça, tout à fait. Même qu'il a conquis l'Éthiopie à coup. Abyssinie, avec le roi Négus, etc. Exactement. On apprend ça au Madrasa Shaimanti, classe 7. Mais Shaimanti Satezotata avec Philom, ça s'appelle le messager. D'ailleurs, je pense diffusion taille, tu sais. Et Maganou aussi, mais même avec les cours en vrai, on apprend beaucoup de choses. Très bien, tout de suite, troisième question. Dans le Coran, juste après l'accouchement, Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé à Bibi Maryam alayhi salam de manger A. des courges, B. des dattes, C. des noix ou D. des graines de nigel. Top chrono. C'est ça le niveau. Bibi Maryam ne dit Allah subhanahu wa ta'ala એમની જ્યારે નબી ઈસાનો જન્મ થઈ ગયો ત્યારે એને એક વસ્તુ ખાવાનો હુકમ કરે છે એ શું છે કુર્જ દૂધી દાંત ખજૂર નોવા અખરોટ હશે નોવા જાત જાતના હોય અને ગ્રેન de nigel ઓલું છે ગ્રેન de nigelના કારા કારા દાણા હોય છે બહુ શિફા હોય એમાં ધ્યાન રાખજો Kalonji, voilà, exactement. Alors j'ai un Coran qui est juste ici, je ne sais pas si c'est document autorisé. Je pense que je crois que oui. Je pense plus pour la réponse A là. Tu penses aux courges, c'est ça? Oui, je pense. Parce que nous disons justement et que je sais pas, mais Philippe n'a quiz où on participe à Keloto. Je crois que j'ai entendu un truc comme ça. Je pense que courge, quand tu parles de courge, c'était plus. Moi, ça me dit, quand tu dis courge, ça me parle. C'est le nom de Nabi Younous qui me vient en tête. Nabi Younous? C'est ça, Nabi Younous, quand il est sorti du ventre de la baleine. Il y avait le courge Nouza. Je pense que ça parlait de courge. Je pense plus aux dates. Dates? C'est ça. Quand Bibi Maryam avait accouché. Chrono terminé થઈ ગયું છે તમે પછી એમાં કરજો Je penche plus vers les dates. Dates? En fait, date, ça me paraît trop générique. Le niveau est 1, c'est Niveau est 1. Je pense que pour un niveau 1, je pencherai plus sur les dates. Ok, bah on prend date alors. C'est bon? On fait confiance à Sheikh. C'est mon joker qui vient d'Iran, donc ouais, je Attention, c'est le joker, tu l'utilises une fois. Réponse B, ordinateur s'il vous plaît, et on va vérifier tout de suite. Effectivement, c'était les dates sur les Mariam Yandar Majo, mais ayat c'est Tamari Same. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. અને ખાસ રિવાયતની અંદરમાં પણ છે કે એક બાયરી જ્યારે જન્મ આપે સ્વાવર થાય તો c'est bénéfique કે ખજૂર ખાય parce que એની અંદર ને ખજૂરની અંદર એટલા ઓલિગો એલિમેન્ટ માગ્નેશિયમ ને બધું છે તો એ औरतને તાકાત પાછી મળી શકે. Je pense que le quiz de mes filles j'ai mal entendu que je pense le Zoulego c'est mon du coup. ના કુર્જ question પસાર થયો છે નબી યુનુસનો હતો બરાબર છે વાત સાચી છે તમારી કે બાલેનના પેટમાં જ્યારે નીકળ્યા ત્યારે એકદમ બરી ગયા હતા તો અલ્લાહે કુર્જનું ઝાડ કર્યું અને કુર્જના પાંદડા એનાથી પોતે શિફા પામ્યા. Question 4 s'il vous plaît. Quelle est la probabilité de faire un double 6 à l'aide de 2 dés classiques? Donc question de mathématiques. Réponse A, 1 sur 12. Réponse B, 1 sur 36. Réponse C, 1 sur 48. Ou D, 1 sur 72. Top chrono. Je vais utiliser mon joker qui s'appelle Moujib. Ça c'est vraiment une question du niveau 1 je pense pour moi. Hein. Parce qu'on se fait maths comme tout terminalement. Effectivement, voilà, on se fait maths, c'est normalement assez lourd. Est-ce que vous faites confiance aveuglément ou pas? Obligé. Obligé, donc là, on va prendre la réponse B, du coup 1 sur 36. Quel 1 sur 36? Est-ce que c'est un quand il y a 2 événements qui se répètent de manière identique et indépendante, comme le lancer de D par exemple, B fais-les. Déjà sur un lancer, il y a une chance sur 6. 6 face oui, D là. 6 face oui. Pour avoir un 6, c'est 1 sur 6. Et lorsqu'il y a 2 événements qui se répètent, le même événement qui se répète de manière identique et indépendante, les probabilités se multiplient. Et si on fait 1 sur 6 fois 1 sur 6, ça fait 1 sur 6 fois 6, ça fait 1 sur 36.
Bon, si tu lui dis, c'est toi le spémat, moi, je sais pas. Vous êtes d'accord, Sheikh? Je ne suis obligé que d'être d'accord, je vois. Tu es vraiment sûr? Je suis vraiment sûr. Ça me paraît logique. Oui. Bon, D'accord, allons-y alors. petit- Si tu es sûr, petit, il y a discussion. Chronoporo on choisit ordinateur, la réponse B, s'il vous plaît. Et oui, c'était 1 sur 36, donc il y a une explication. La probabilité de faire 6 sur 1D est de 1 sur 6, effectivement, c'est ce que tu viens de dire. Pour 2D, on obtient 1 sixième fois 1 sixième, ce qui fait 1 sur 1 36. sur 36. Cela correspond à environ C'est 2,78%. clair. Et les BD de tout lancer cœur, de 6 malou, 2%, 2,78% nous chance. Tiens. Ouais. Bravo, ça les questions Tamara terminé Tegia. પણ અમે ડિસાઇડ કર્યા છે કે દરેક નિવોની અંદરમાં એક ક્વેશ્ચન બોનસ હોય છે તો ટેલિસ્પેક્ટેટર માટે એ લોકોની જાણકારી માટે આપણે બોનસને આફિશે કરશો હમણાં સુધી શું હતું કે જો ક્વેશ્ચન સ્કીપે કરે તો ઓલો બોનસ નીકળે પણ તમારામાં તમને જરૂર નથી પડી નિવો એમાં તો અમને એમ થાય છે કે કારણ કે અમે ક્વેશ્ચન તૈયાર કર્યા છે તો moi તમને આવડે તો સારું ના આવડે તો કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી કારણ કે આ ક્વેશ્ચન Bonus compté છે. નહીં થાય Ok. question bonus s'il vous plaît. Par quelle sourate commence le 30e juz ou dernière partie du Coran? A. An-Naziat, B. An-Naba, C. Al-A'la ou D. Al-Infitar. Top chrono. C'est très facile. C'est très, Très facile. facile. An-Naziat. Bah, je pense sans hésitation, on va dire Soulinaba. An-Naba. Sur les Ça Naba. commence par Amma Amma Yatasal. Yatasal. Amma Yatasal. Bon, c'est la réponse, vous l'avez dit, donc on va essayer de vérifier quand même. On a donc Paul Wadzis, 48 ayatoit, je pense à quoi émission de Zahilou Zassé. S'il vous plaît, ordinateur réponse B, on vérifie. Et oui, c'était Oui, sous les effectivement. débats, donc c'était question bonus avec quoi skipper Kairou, oui. Ah, tout. Tout ça qui est himmat avec les Zarak A, question à Iwotia. Il me semble que tu connais ce solo par cœur, non? Bon, ça fait longtemps, mais oui, à votre aussi, je pense. Est-ce que oui, Non, il n'y a pas au Madrasa Bonne. Par contre, comme 30e Sipalo, je sais pas si c'est recommandé ou quoi, ou juste parce que j'avais envie, j'ai commencé à faire mémorisation. Ok, niveau 1, Tamarou terminé, je sais que comment vous vous sentez là? On Ça va? tête, tu es au beau c'est bon, on s'arrête là. Alors, Non, c'était le niveau c'était 1. nickel, il n'y a pas de problème? Ah, en même temps, question, ça va, bonne, facile, tout le like, chèque, bonne. On va dire, voilà, c'est fait Donnez pour vraiment booster notre holo, voilà. Quoi. हमारे ऊपर जुल्म था à tournage में. Non, ça va plus ou moins. Enfin, pour le moment, c'est. Pour le moment, ça va, point de niveau 1 à vous, c'est j'ose pas imaginer niveau 2 ni niveau 3. C'est ça. Donc, Iu tamne on retient là-dessus. पण તમારા સવાલ જરા કોલા છે ભારી સવાલ છે ઇન્શાલ્લાહ. Niveau 2 tout de suite, première question. À qui fait référence ce verset 22 de la sourate Ar-Rahman? De ces deux mers sortent la perle et le corail, Lu'lu wal Marjan. Donc, à qui fait référence les deux mots soulignés, la perle et le corail? A. Nabi Ismaïl et Nabi Ishaq. B. Imam Hassan alayhi salam et Imam Hussein alayhi salam. C. Habil et Qabil. Ou D. Rasul et Kouda et Imam Ali alayhi salam. Top chrono. Alors là, Moi, j'ai ma petite idée. on sent le niveau qui monte déjà. Moi, j'ai déjà ma réponse. Et si c'est faux, hein, je sais déjà vers qui me plaindre. એમાં કહે છે કે આ બે દરિયા છે જેના અંદરમાંથી નીકળે છે લુલુ અને મરજાન. આ લુલુ અને મરજાન કેને રેફેરે થાય છે? કોણ છે આ લુલુ અને મરજાન? Dans les tafsirs, dans les explications. Moi, je pense faire la réponse B. Imam Hassan et Imam Hussein alayhi salam. Imam Hassan, Imam Hussein alayhi salam, Habil et Qabil, qui Rasul Koudane, Imam Ali alayhi salam. Alors moi je pense que je suis d'accord avec toi par rapport à Imam Hassan et Imam Hussein parce que les versets précédents disent que Maraj al-Bahrain yaltaqiyan, ce qui fait référence je pense à l'imam Ali Saïda Zahra. J'en avais entendu parler. Moi c'est pas un tafsir que j'ai fait. Hein. Moi c'est l'animateur lui-même quand j'étais petit, hein, quand j'avais appris à lire sur les Rahman, quand on avait ce verset là. Ah oui. To petit teman kita ta. Ata Yassine et Rahman après Siktata. D'accord. To teman kita ta que ouais ça parle de Imam Hussein et Imam Hussein. To jo khotu hoy hein. To jo khotu hoy. Moi il y a une tiaoutou. Vraiment ça me rappelle pas. Donc réponse B. On va valider la réponse. On va valider la réponse B. Réponse B ordinateur s'il vous plaît.
Voilà. Oui, c'était la bonne Effectivement. réponse. Jeta mekidan I jaja. Hamra mashallah Musani madrasa ma exposition au Coran na barama. En classe 12 me l'a dit si je me trompe pas. Tu mets une vidéo Oui, ma tapé classe que sur 12. Google ma les deux mers qui ne se mélangent pas. Ouais. Elle est vraiment bien derrière tu sais. એક ગ્રી જેવો છે ને એક બ્લુ છે vraiment તમને લીટી દેખાય એટલે એક physiquement concrètement ça existe cette mer c'est entre l'océan Pacifique et Atlantique me લાગે છે એ એક આખું લીટી થાય છે દરિયામાં mais incroyable બે દરિયા છે બે eau salée છે પણ ભેગા નથી થતા અને કુરાનમાં કહે છે એ જે આયત આની પ્રેસિડન્ટ છે કે બે દરિયા છે જે એકબીજાના ઉપર ચડતા નથી એટલે એકબીજાનું એનું નિવો Chevaucher સરખો નથી છે થતું. chevaucher નથી થતું અને એ લોકોના વચમાંથી અને effectivement તફસીરની અંદરમાં ઇમામ અલી અને શહેઝાદી ઝહરાના બારામાં બયાન થાય છે અને ઇમામ હસન અને ઇમામ હુસૈન bravo bonne réponse question suivante s'il vous plaît quel pays ou territoire n'est pas français alors question de connaissance générale A la Papouasie-Nouvelle-Guinée B la Nouvelle-Calédonie C la Martinique ou D la Guadeloupe top chrono Il avait ces jeux. ah Mati kay Je sais que la Guadeloupe, on peut l'enlever, non Oui, Parce que les deux derniers, on peut les enlever. c'est ça. Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie ou la Papouasie. Mais peut-être que ça après Réunion et Maurice, ça va ta ouais. To Ouais. ouais. Moi, j'ai ma réponse, en tout cas. Oui, T'as mes French je sais que c'est. oui Vous mais êtes citoyen français. Ouais, Ah c'est t'as ça. mené na ou t'as marre de ça. c'est vrai, Umtar. Les Mais Manouvan, tu as dit que tu es là, tu Papouasie-Nzema, tes identités. OK, donc la Papouasie, Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie, la Martinique ou la Guadeloupe. Ouais. Moi, j'ai ma réponse et je dirais A, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sûr parce que ça parle de parce que c'est Guinée, c'est Non, non, même pas. La Guadeloupe, c'est du côté de la Guyane, je crois. Martinique aussi, bon, on l'a dit, c'est un territoire français. Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel d'îles, je crois. C'est aussi français. C'est Parce que. Ouais, on avait appris que les dom-toms, pas à l'école, pas Ah, exactement. Les dom-toms, ça Les parle de dom-toms. dom-tom c'est ça, en fait. tout à fait. territoire d'outre-mer Territoire français. Et Papouasie-Nouvelle-Guinée, Time ça, up. ça a son indépendance, il me Time up, semble. vous discutez après et vous me donnez la réponse. Réponse A. Réponse A. Réponse A. Réponse A, pas besoin de joker encore. Pas besoin de joker. On va ramener ça en Iran. Réponse A, ordinateur s'il vous plaît. Oui, c'était la bonne réponse. La Papouasie-Nouvelle-Guinée avait un Papouasie, explication intéressante. C'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un État indépendant. Ouais, Donc c'est une comme île, je l'ai dit. mais c'est indépendant. Avec environ 8 millions d'habitants. Et le plus impressionnant, c'est 850 langues parlées. Dialecte, c'est je Ah, pense. dialecte, c'est 850 langues ouais, d'habitants. c'est en Asie-Pacifique, non, mer Pacifique, océan Pacifique, pour Oui, ne pas dire du n'importe quoi. côté de Singapour, Ah, et voilà, Malaisie, sud- etc. Jakarta na bajuma luce. Jakarta, ouais. Et Manilagit, c'est que ça a été colonisé par les Anglais, par les Portugais. Oui. Et les Bojadi langues bolé, c'est vrai. Bojaja ne conquérir Kairata, ne petit État indépendant. C'est. Ouais, exactement. To, oui, c'était la bonne réponse. Ok. J'ai pas mis Mayotte ni Réunion, to itu ça c'est lourd tout. C'est ça. Mais kita ajarak agra sawarako pan apparemment badi tamar pasti batai jai છે. J'espère que હવે કંઈક આવશે કંઈક એવો સવાલ કે જેમાં તમારો પસીનો નીકળે. આજે ઈદની રાત છે તો મને એમ થાય કે હું કંઈક ઓલું શું કે ને પ્લેઝિર લીધો. Troisième question s'il vous plaît. D'après Imam Ali al-Islam, référence Doa Komel, qu'est-ce qui est considéré comme guérison et remède? A. Les invocations et les hadiths du prophète. B. La pluie et le soleil. C. Les noms et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. D. Le miel et les versets du Coran. Top chrono. Vous allez traduire encore? Imam Ali al-Islam, kay bastune shifa ane dawa kiyet. Doa komel liandar. Est-ce que dua ane hadith, versad ane suraj, Allah na nam ane Allah nu zikr, atwa to mad ane Quran ni ayat. Bon, je sais pas. Doa komel liandar ma mad ni bata wet mani yad na tiawtu. Je sais pas si je confonds, mais c'est Yamanis Mohudava. Ouais, Dhikruhu Shifa. Dhikruhu Shifa. C'est ça. Là, je comprends déjà que c'est bon, tu as l'habitude de lire Doa Komel.
Cheikh Nadi et Douani que les scores c'est moi. Ah, C'était à partir de ce moment-là que ouais, j'avais commencé à t'intéresser. Ouais, parce qu'avant j'étais que dans Douai Tawassoul, Douai Teta, etc. Et Bidi Douai Paro, ouais. Hein, voilà. D'accord. D'accord, c'est un Cheikh. Je pense que oui. On peut aller sur les noms et invocations d'Allah parce que, comme Moujib l'a dit, il y a Manis Les autres ne Moudawa. peuvent pas être là. Je ne pense pas. Enfin, Ok. Donc, En tout cas, moi depuis là, oui. c'est clair. Chrono terminé. Réponse C, c'est ça? Réponse C, exactement. Ordinateur, réponse C. S'il vous plaît. Oui, les noms et l'invocation. Il y a Manis Moudawa. Ça, c'est la question. C'est là, ça va laver. Téléspectateurs et test-moi, c'est qu'il y a badé amné avre c'est mon soudi. Ah ouais? Espérons que Hadi quand il va nikar c'est que j'ai t'amener pareshan करे. Question suivante s'il vous plaît. Question 4. 4. Qui suis-je? Mujtahid originaire de la ville de Tabriz. Vécu de 1902 à 1970. J'ai passé 50 ans pour écrire un livre intitulé Al-Ghadir, dans lequel j'ai essayé de démontrer que l'imamat et la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appartient à Imam Ali alayhi salam, en prenant comme référence des sources sunnites et des dizaines de milliers de livres. A. Sayyid ibn Taous. B. Sheikh Abdul Hussein Amini. C. Sheikh Abdul Karim Haïri. Ou D. Sayyid Abul Hassan Isfahani. Top chrono. Pour être franc, hein, c'est vraiment pas. कौन एवं मुस्तैद था मुतअल्लमा था Tabriz originaire था vécu entre 1902 et 1970 50 વર્ષ સુધી એક કિતાબ લખ્યા અને એ કિતાબ એકદમ એક મોજીઝો હતો કારણ કે ઇમામ અલીની મદદથી આ કિતાબ લખવામાં આવી છે અને એનું એક દિલચસ્પ હિસ્ટોરિક છે બિયોગ્રાફી છે કેમ એને ઇન્સ્પિરેશન આવ્યું શા માટે કેવી રીતના ઇમામ અલીની મદદ આવી અને એ જમાનાની અંદરમાં 1950-60ની અંદરમાં તમે વિચાર કરો લગભગ 50 થી 60 ગામ પોતે કર્યા છે des milliers de livres અને એનો એક એક હિસ્ટોર અને એનેક્ડોટ છે એ જમાનામાં તો તમે આજે એક બટન દાબો ઓર્ડિનેટર તમે મજલિસ પડો છો છે એક બટન દાબો બધી ફારસીમાં નીકળે એ જમાનામાં તો નહોતું માંગી ભીખી એટલા એનેક્ડોટ છે કે ઓલો ચોપડી ના દે થોડીક વાર વાંચવા દો કોણ હતું Sayyid Ibn Taous, Sheikh Abdul Hussein Amini, Le Joker approche. Sheikh Abdul Karim Haïri ou Sayyid Abul Hassan Isfahani. Aucune idée? Alors, il faut savoir que, comme on parle de vécu de 1902 à 1970, il faut déjà enlever, j'imagine, Sayyid Ibn Taous, qui était bien plus avant. C'est quelqu'un qui a vécu il y a très longtemps. Pareil pour Sayyid Abul Hassan Isfahani, qui était, je pense, avant 1902 en tout cas, j'imagine. Sheikh Abdul Karim, c'était le fondateur du Hawza de l'Iran, du Hawza de Qom. C'est ça, exactement, tout à fait. Donc, mais après, je sais qu'il y a un livre qui est ouvrage, c'est Al-Ghadir Namnou, qui est un masterpiece. Et, il me semble que Maro Zahin Vadare, Sheikh Abdul Hussein Amini Telabzaïse. On dit que Allama Amini, Ayatollah Amini et Sekkedje, je pense Al-Ghadir n'est peut-être pas. Est-ce que tu as mis Ghadir na Madjalis que vous avez fait ici à Tana? Vous n'avez pas parlé de ça? Voilà. Alors, je pense que je l'ai cité dans un majlis, mais j'en ai entendu parler dans un majlis. Je pense qu'on va donner d'abord la réponse si vraiment c'est correct et puis après. Et il faudra économiser. Là pour le moment, c'est ça. Est-ce que vous êtes un peu confiant là pour cette question? Je suis plus ou moins confiant par rapport à ça. Si toi tu as confiance en moi, on peut aller, c'est ça, on peut aller sur Abdul Hussein Amini, je pense. Bon, je sais qu'il y a une explication d'idée, mais la question c'est que faut le suivre, je pense. Il faut le suivre, je sais pas. Ouais. Après. Je pense que si tu me fais confiance, oui, on peut y aller. Je vous fais confiance, Cheikh. On va prendre la réponse B. S'il vous plaît, ordinateur, Cheikh Abdul Hussein Amini. On vérifie tout de suite. Oui, c'était la bonne réponse, connue sous le nom de Allama Amini. On est vraiment. Il faut savoir que. Exactement, il faut savoir que. Adar volume, c'est Cheikh.
Entre 12, je pense, Ouais. entre 12 et 18 13, volumes, je ouais. pense 12 volumes. 13 من याद नहीं थी मैंने जरा biographie वाई जो c'est incroyable. Il me semble que Allama Amin c'est que j'ai India sous des safar qui était Ah, 20, bon. il avait pris des Mésopotamie, ne Kabana Kian, Exactement. Irak. Vraiment, il a fait. c'est ça. Bon, Imam Ali ni madadati. Les preuves qu'il a données par rapport au successorat de Rasul Khuda par rapport à l'imam Ali. Ouais, Imam Exactement. Ali, ça. Et ensuite, c'est qu'Alim, je pense que Alim bayan करता था कि एक मोटा आलिम जैसे ने ख्वाब ने अंदर में जोયું तो कि अल्लामा अमीनी जैसे ત્યાં મહેશરના મેદાનના અંદરમાં હતા ને ઇમામ અલી બધાઈને સાકે ઓલા જે કૌસરનું જે પાણી છે એમાંથી પોતે બધાને પાણી પીરવતા હતા જ્યારે અલ્લામા અમીનું જ્યારે બારો આવ્યો અલ્લામા અમીનીનું તો ઇમામ અલીએ એ પોતાના હાથેથી અલ્લામા અમીનીને પાણી પીરાવ્યું અને કીધું કે એક્ઝેક્ટમાં અને કીધું કે તમે અમારા નામને તમે દુનિયાના અંદરમાં રોશન કર્યા આજે અમે તમારા ચહેરાને રોશન કરશું આખિરતના અંદરમાં તો je pense que c'est quand même une grande personnalité. Très bien. મને લાગે છે કે ચારે question થઈ ગયા. Oui, c'est bien. Bonus là-dessus. Bravo. Niveau 2 તમે terminé કર સેગા પણ આપણે bonus s'il vous plaît Joy. Bonus le verset de la sourate Yasin. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون a été récité par le saint prophète A. Durant la bataille de Badr. B. La nuit de Hijrat. C. En marche vers la conquête de la Mecque. Ou D. Au retour du dernier Hajj. Top chrono. Surah Yasin ni ayat بدأنا par كراورت يسي إكياري رسول خدا تلاوت كيليتي. અને એનું એકદમ એનું efficacité બહુ importante છે અને c'est prouvé હું પોતે ટેસ્ટ કર્યું છે ah oui ટેસ્ટ કર્યું છે હું તમને પછી ઇન્શાલ્લાહ એનું એક anecdote કહીશ donc ક્યારે રસૂલ ખુદા પડ્યા હતા બદરના મોકા ઉપર હિજરતના મોકા ઉપર ફતેહ મક્કાના મોકા ઉપર કે છેલ્લી હજ પાસથી જ્યારે ઋતુ થતા હતા ત્યારે. Bon, moi j'ai ma réponse en tout cas. Je pense que vous aussi, le B. Le B. Ah oui. La nuit du Hijrat. Quand Imam Ali, du coup, il était sur le lit de Rasul Khuda. Les Manasso, je pense que c'était les Koléchites qui l'attendaient dehors. Bien sûr. Et pour partir au Hijrat, comment partir en fait si tout le monde attend devant la maison? Donc Rasul Khuda, il avait resté sur Ayat pour que devant leurs yeux en fait, et que Paul doit aviser. Exact. Comme ça, Rasul Khuda peut partir. Donc on va aller sur la réponse B. C'est question logiquement. Hein? C'est ça. Réponse B s'il vous plaît. Et on vérifie effectivement c'était la nuit du Hijrat avec un pardo આંખમાં આવી જતો હતો. તમને ખબર છે જ્યારે ના ધમાલ હતી 2009 માં ને તો મને લાગે છે રેકોમેન્ડેશન આવ્યું હતું ખાસ કરીને અમુક દોસ્તારો બોહરા જમાતની અંદરમાં આપણા અમુક ઓલમાઈ પણ કહેતા હતા કે તમે તમારા ઘરોની અંદરમાં તમારી દુકાનમાં વજઅલના મિન બૈનની આયત તમે લખી નાખો તો માણસોના આંખનો પડદો. અને હું તમને મારી વાત કરું હું જ્યારે શરૂઆતમાં મોટર ચલાવવાનું કર્યું ને તો પછી પેરમી ભૂલાઈ જાય ને હજી પેરમી હતી નહીં ને પછી ઓલા પોલીસના બાજુમાં વટાવ ને વજાલના મુંબઈને સાચે voit pas ખબર ના પડે કે મોટર વટાણી એટલે bon c'est une expérience personnelle પણ યકીને ખપે પણ pour vous dire que આ આયત છે ને vraiment આપણે બીક લાગતી હોય કંઈક એવું હોય કે bon ખરાબ વસ્તુ નહીં પણ સારી વસ્તુમાં તમને એમ થાય કે je voudrais passer inaperçu au camouflage. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Au moins on sait qu'on peut partir sans permis maintenant. Voilà. Non, mais sinon મને જો આ આયતની વાત યાદ આવી ગઈ તો એક કોરેક્શન હું કરવા માંગુ છું ટેલિસ્પેક્ટેટરના સામે. એક સવાલ હતો વલિયત લતફ બારામાં કે કુરાન મજીદનો જે મો સેન્ટ્રલ છે વલિયત લતફ અને મારાથી એમ બોલાણું હતું કે એનો અર્થ થાય છે એક્વિલિબ્ર. non équilibre નથી થતો પણ વલિયત લતફ લુત્ફમાંથી આવે છે. donc douceur, મીઠાશ, કરામત. OK પણ dans l'enseignement du Coran, ça symbolise l'équilibre et l'harmonie. Voilà, parce que jetli pan badi ayatou છે ને જેટલું ભાગ છે કુરાનનો c'est le centre. t'as même l'écho qui balance છે અને વચમાંનો aiguille છે તો ઈ વલિયત લતફ છે એટલે c'est pour l'harmonie et l'équilibre. Mais une traduction équilibre નથી થતો તો juste c'était une correction. Machallah, bravo. Niveau 2 terminé થઈ ગયો અને હવે ઇન્શાલ્લાહ તમને જરૂર પડશે જ Vas-y, t'as une joker, c'est hein. T'as des questions à un joker, voilà. C'est que je pense. Niveau 3 s'il vous plaît, première question. Dans le Coran, qui prononça ces paroles? Je crois
qu'il n'y a d'autres divinités que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. A. Iblis. B. Qarun. C. Fir'aun. Ou D. Namrud. Top chrono. કુરાન મજીદની એક આયત છે કોણ બોલ્યું છે કે હું ઈમાન લઈ આવ્યો છું એ ખુદાઓ પર કે જેને બની ઇસરાયેલી લોકો માને છે અને હું તસ્લીમ થાઉં છું એટલે મુસલમાન થઈ જાઉં છું je crois enfin voilà કોણ બોલ્યું ઇબ્લિસ બોલ્યો હતો કારૂન બોલ્યો હતો ફિરાઉન બોલ્યો હતો કે નમરૂદ બોલ્યો હતો Alors, 6236 આયતો બચ્યા એક આયત છે કુરાનની. Je pense que Iblis, non, il serait naturellement. Ouais, vous pouvez procéder par élimination. Élimination. Iblis, non, il serait dans tous les cas. Et je pense pas avoir lu quelque part que Kida, oui. Qarun, Fir'aun, Namrud. Qarun, t'as métolé le truc de la verset, je pense, que le oui, tu sais. c'est celui qui à la fin avait dit que... Que ouais, Moussa Monbotsa, etc. Voilà, mais il n'avait pas eu le temps de dire, je pense oui. que... Justement, il n'avait pas eu le temps de dire. C'est ça. આમ કે છે હું હવે ઈમાન લઈ આવું છું એ ખુદા ઉપર Que કે j'avais જે un demande. ખુદાને બની ઇસરાયેલ લોકો માને છે. Alors que Qarun, justement, il était mort en C'est tant ça. que kafir, on va dire. C'est ça. Et Namroud, je Chrono pense... terminé. Alors il faut savoir que Namroud était avant les enfants d'Israël, tu ne penses pas? Nabi Ibrahim, Nabi C'est ça, Ibrahim, c'est ça. alors que Alors, petit Nabi Moussa avait ses jours. exactement. Alors que Fir'aun, c'est quelqu'un qui dirait que c'est que quand il a été Nil Nedin Anderma, Nabi Moussa ne dit que c'est bon, je crois en ton Seigneur. Oui. Nabi Moussa qui dit que Allah avait cette. Je pense que. Et Fir'aun ligne, je pense. Donc vous hésitez entre Qarun, Fir'aun. On hésite entre. En fait, les deux étaient du. Qarun et Fir'aun, c'était au temps de Nabi Moussa. C'est ça. Iblis, ça peut pas être Iblis dans tous les Vous cas. éliminez Iblis, vous éliminez Namrud. Namrud, c'était avant Nabi Bani Israël. એટલે બે માં જરાક hésitation છે કદાચ કારુને બોલ્યો કારુન પુકાર્યો હતો c'est Bon, vrai. Nabi Moussa n'est pas qu'il était. હવે બીજું કંઈ બોલ્યો હશે ને હું ના કીધો હોય તો શું ખબર છે tu vois. C'est vrai, c'est C'est vrai vrai. aussi. ને ફિરોન શેખ સાહેબ હમણાં સમજાયું કે જ્યારે ડૂબતો હતો ત્યારે બોલ્યો Moi, je pense plus sur Fir'aun. કારુન જમીનમાં ડૂબતો હતો આ પાણીમાં ડૂબતો હતો બે Exactement. ડૂબવાની જ વાત છે. C'est ça. Donc Mais là Après Fir'aun Nabarama, on sait que On sait c'est qu'il quelqu'un avait qui à la dit. fin avait dit que c'est bon, il, j'y il crois. avait accepté Voilà. alors. C'est ça. Parce que même s'il disait que Vous Kouda. choisissez, vous discutez Fir'aun. après. Là on Je a crois que oui. Fir'aun. Fir'aun ou Joker. Fir'aun ou Joker, c'est ça. Voilà. Donc si vous êtes quasiment sûr, on va aller sur la réponse C. Sinon, vous avez les jokers. Il vous reste encore 3 questions, 3 questions à part celle-là, du coup. à part celle-là. Et du coup, 4 si on skip. Oui. C'est ça. Je pense qu'on je va pas veux une skipper réponse. celle-là parce que elle est Elle est un peu assez, facile, c'est ça. abordable aussi. Donc- On prend pas de 50-50. Non, de double freeze parce qu'on a déjà 2 réponses. en fait. Exactement, Je exactement. pense que 50-50 lui est appliqué. On est tout 50-50, c'est-à-dire qu'il y a 2 réponses qui sautent et 2 réponses restent. Voilà. On est under Majo Karun et Fir'aun, là, comment tu vas faire? C'est vrai ça. Je pense que. On a vraiment besoin du Joker, tu penses? On prend Fir'aun, On prend Fir'aun? on va jouer. On va jouer, oui. Jouons le jeu. Après, s'il reste 3. Niracet, madame, c'est Pourquoi pas? Comment ça Parce qu'il y a Marouid Nokadoki en fait. On va aller s'il vous plaît. Il faut vous décidez. B ou C. Le C. C'est Fir'aun. Ok. Allez-y. Réponse C, ordinateur, c'est leur dernier mot, s'il vous plaît. On vérifie tout de suite. Oui, c'était Fir'aun. On a eu chaud. On a vraiment eu chaud. Exactement, voilà, le verset il est là. Pharaon et ses armées les poursuivent avec acharnement illimité. Puis, quand le noyade lui atteint, il dit Voilà, je crois comme ce qu'il que n'y a vous avez d'autre dit. divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. Al-An. Al-An, Maintenant, maintenant, Allah qui est c'est ça. Ah oui. Alors qu'auparavant, tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs. Allah કે છે હવે કાંઈ કામનું નહીં પણ હવે હું પછી ઓલી આયત આવે છે કે હું તારા શરીરને એ દિવસ સુધી બાકી રાખીશ કે જે બધાય માટે એક ઇબરત હોય. Donc, Momifié, ok. momifié થયું અને પછી C'est આટલા clair. સુધી મ્યુઝિયમની અંદરમાં ફિરોનનું શરીર છે. Bonne réponse. તમારી પાસે હજી 3 જોકર છે અને 3 સવાલ રહ્યા. Deuxième question. Quel fruit pousse sur un arbuste appelé actinidier ou, mot scientifique, Actinidia deliciosa? A. Fruit de la passion. B. Tamarin.
C. Kiwi ou D. Litchi. Top chrono. Alors on sait que ce n'est pas le B. Actinidie J'ai déjà Tamarinier, entendu tu sais. c'est ça, j'ai déjà entendu parler du tamarinier. Actinidie namno exarce. Mais tu peux dire ça, mais on dit. Et ma Q fort heights. Fruit de la passion. Tamara. Kiwi. Litchi. Le B il n'est pas là, on est d'accord. Le B il n'est pas là, c'est Tamarinier. tamarinier. On dirait toi que litchi nous c'est hein. L'arbuste duquel provient le litchi, ça s'appelle litchi aussi. Même le nom Le latin, table, hein, là. c'est litchi, après c'est un truc en latin quoi, mais c'est litchi en tout cas. Moi je penche plus pour fruit de la passion. Parce que, en fait, si on regarde la racine du mot kiwi, la tame, hein, actinidie, qui est délicieux, ça, que je sais pas, non, oui. Ouais. Fruit de la passion, par contre, hein, je sais que c'est pas son vrai nom. C'est le fruit du dragon, tu sais, hein. Il n'a pitaya, c'est. Mais on dit fruit du dragon. Le fruit de la passion, nous karunam sous. Kobon n'est chic. Après, Kozia qui t'a eu grenadelle. Bonne grenadelle n'est en tout cas. Parce que c'est un surnom, on va dire. Chronoterminé, c'est. Alors, Moi, je penche sur le A, en tout cas. Tu penches. Hein. moi je me couche. Bon, Joker qui a les kamas aussi, et kamas. On a 3 trucs, non? 3 jokers. Bien sûr. Et on veut prendre lequel? Là aussi, c'est. Donc, Taman est éliminé Karnek. Les chitou qui est nati. Oui, Donc, les avec le chitou, kiwi, un fruit de la passion. Tu penches sur la fruit de la passion. Il y avait penché, je pense, oui, à ce niveau 3. On ne blague plus. Soit on va arrêter, on est pas stau tassé. Car Joker est même retard, mais faut mal tâter, n'a pas pire. Ça, c'est vrai. Alors là, Alors, on prend un joker. On va pas skipper en tout cas. C'est ça. d'accord. Skipper d'un côté. On va prendre 50-50 toujours, comme tu le dis. Et imaginez, ça restait fruit de la passion et kiwi. Après, là, on sera sûr que du coup ce n'est pas kiwi. Et... Ouais, c'est vrai. Le tout 50-50 dans tous les cas, parce que 50-50. vous n'avez pas de 50-50. de préférence, non? Moi, j'ai. Pas forcément. Du Mais coup, bah, maintenant oui. que tu le dis, ouais, je pense que fruit de la passion, ça me paraît plus cohérent du coup. On peut ne pas Je utiliser pense. aussi. Hein. Alors, je ne suis pas sûr. Ok, alors. Après, il y a on ce prend Fouigas, je 50-50. pense que. On prend 50-50. Ok, donc 50-50, ordinateur, ils vont prendre leur joker 50-50, le premier joker, ok. Vous éliminez donc 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. T'as mis fruit de la passion et kiwi m'a hésité ta date de valeur. Entre fruit de la passion et les 3 autres, quoi, on va dire. Ok. Donc, ordinateur a supprimé. Alors, je pense que c'est le Il y a fruit eu de la un- passion et litchi a litchi qui été. sont- C'est ça. Le litchi a été Fruit supprimé. de la passion et litchi a été supprimé. Il reste tamarin et kiwi. Ok. C'est tamarin Alors. et kiwi. Du coup, on est d'accord que ce n'est pas le tamarin. Et là, maintenant, tu hésites. Avec votre soirée. Oui, j'ai pas entendu un kiwi étonnant. Oui. Kiwitier, c'est ça. On en a pas Kiwitier, entendu parler. kiwier, kiwinier, je sais pas. Et auto hoina, hein. Mon jawab kapet. Et là, on est d'accord qu'on ne peut plus utiliser un autre joker. Si, oh, t'as une Mais pas encore. Genre on peut tout mettre. Non, mais après on va pas vous donner autant de joie, même. C'est ça. Tu sais, Paul. On va essayer de prendre des risques. On prend tamarin, je pense. Non, Le kiwi, du coup. pardon. C'est ça. Réponse C. Kiwi. Ordinateur, c'est leur dernier mot. Réponse C, s'il vous plaît. On vérifie. C'était le kiwi. Rempoté, mon vous dire un numéro. Actinidia ou actinidie. C'est un mot français. Hein? Ouais. Bon, parce que le terme technique, c'est actinidia deliciosa. Iolo et nous n'avons pas de nom ou de Scientifique. scientifique. Il y a des noms codes. L'actinidie, tu as mis tapé comme actinidia à toi actinidie. Donc kiwi nous a dit. Après la kiwi khada après zindagi. Mais on ne le savait pas. On savait Oui, pas. dis ça. Vijayanat. C'est ça. Très bien, bonne réponse. Question suivante. Complétez ce verset de la sourate At-Talaq. Et quiconque soutient, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. A. Quiconque donnera de l'aumône, quiconque tiendra sa promesse, quiconque pardonnera les autres, ou quiconque craint Allah. Top chrono. Alors, ça te dit quelque chose? Sourate Talaq. Franchement, Ce sont les premiers versets de Sourate Talaq.
અને ઈ verset એકદમ વપરાય છે. વપરાય છે અમલની અંદરમાં એના અમલ Exactement. હોય છે કરવાના અને C'est ça. મુજરબ અમલ છે. Je pense que la dernière partie, c'est ça qui m'interpelle, là où c'est écrit et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Dans l'université, Ça sonne vous pensez beaucoup. que A Ça sonne beaucoup. ويرزقه من حيث لا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Alors, la première partie du verset, c'est وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. Donc, Voilà, je penche plus sur crains Allah. Ok, يَتَّقِ اللَّهَ, c'est-à-dire parce que Sheikh sourit, c'est-à-dire que c'est bon. Non, je sais qu'il rigole parce qu'il se dit que ouais, j'ai bossé tellement de temps pour faire des questions très dures. C'est ça. લોકો માટે કંઈ થયું નથી. Ouais, non, du moment que vous avez la clé, on prend le mot en arabe et puis Bah, on prend le D, ça alors. devient facile. Je pense que oui, sans façon. On va prendre C'est le bon D directement, c'est ça. Logiquement. Sans hésitation, réponse Sans D. hésiter. Sans J'ai hésiter. choisi un bon bidon en tout cas. ધ્યાન પ્રોમિસ કરે બીજાને માફ કરે આપણે બહુ સારું છે. Chrono terminé થઈ ગયો છે s'il vous plaît. Donc réponse D. Oui. Ordinateur réponse D s'il vous plaît. Oui, c'était Super. la bonne réponse. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ થી આયત શરૂ થાય છે કે જે અલ્લાહનો તકવા રાખશે, જે અલ્લાહથી ડરશે, જે celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était la bonne réponse. અને effectivement જો તમે અરબીમાં એ આયતના ઓલો વિચાર કર્યા હોત તો તમને મળત જ ના રિસ્પોન્સ, કારણ કે આ જે ચારે ચાર રિસ્પોન્સ હતા બધે ઓલા હતા, ભારી જવાબ હતા ને મુજીબ તો એને ખબર જ નહોતી પડતી આમાં ક્યું બેહતર કે આ સદકો દેવું, માફ કરવું. Ouais, c'est vrai. Après, parfois, ça peut arriver qu'il y a ayat આપણને ખબર હોય, અરબીના અંદરમાં આપણને ખબર હોય, mais la traduction, Ouais. parfois, ça nous échappe et surtout que Il y a ઘણી plusieurs ફેરે આપણે, traductions aussi. c'est ça, puis après, વળી એક મહિનાનો રોજા પછી, એ વિચાર કરું, je pense que. Mais, Allez-y. Question suivante s'il vous plaît. Quatrième et dernière question. Donc ça, c'est question bonus, c'est ça? Non, c'est Pas la encore. question 4. Ça marche. Qui a dit cette phrase qui est un verset de la sourate Al-Ma'ida? Si tu étends ta main vers moi pour me tuer, moi je n'étendrai pas ma main vers toi pour te tuer, car je crains Allah, C'est le facile. Seigneur de l'univers. C'est facile. C'est facile. Réponse A, Habil à Kabil. B, Nabi Moussa à Fir'aoun. C, Nabi Youssouf à son frère. Ou D, Nabi Ibrahim à Namrud. Top chrono. Alors, On est d'accord, si on réussit celle-là, on a gagné. Oui, Logiquement. rien à dire. Et il y a encore la question bonus après. Oui. Des questions. Mais pas de question bonus, non, oui, de ton moyen de caractère. MT, je pense. Imagine, on a tout réussi. Sauf Il n'y a la que la question question bonus qui. Et si on skip celle-là, du coup, l'autre devient obligatoire, on va dire. Obligatoire. Voilà. Je pense Vous que pouvez skipper, hein. je pense que après ek joker tu sais mais joker dia tu sais ek joker também passa comme les autres ek joker com MK, je pense. Rien à C'est utiliser ça. les codes, Joker. je pense pas. Ah, vous avez la réponse? Moi je lui pencherai sur le A. C'est ça. Habil et Kabil. C'est ça. Mais vous êtes sûr? Parce- C'est ayat. C'est un verset du Coran, hein. Tamar man gaidi libat na, oui. Qui a dit cette On a phrase deux jokers qui est encore, un hein. verset du Coran? Skip et double freeze. Nabi Après- Moussa et Firon ઘણી ફેરે તમને કસ menace de mort કર્યો છે Nabi Moussa ને. C'est ça. T'as des Pareil moines, aussi, là, c'est ah. ça. Pareil aussi Nabi Youssouf. Nabi- Maintenant que Sheikh Nabi le dit, Youssouf, c'est vrai. ça me dit aussi Youssouf ને તો par rapport à. ખાસમાં ફેંકી આવ્યા ને મારી નાખ્યા. Et en tout cas ça peut être le અને D. નમરૂદ તો વડે આગમાં નાખી દીધો. Oui mais je pense pas qu'ils ont eu une પણ discussion comme ça. કયો જવાબ કોણ દીધું તો કે હું તને નહીં મારું. વાંધો નહીં. Menlagé tu sais que Chrono terminé થઈ ગયું. Nabi Moussa c'était un prophète qui avait le sang très chaud. Donc je pense pas qu'il lui a dit que je vais pas te tuer. Je pense que lui il Oui, il est Ah oui, il est stané. Voilà. Et par rapport à Nabi Ibrahim aussi, je pense, comme tu le dis, il n'avait pas eu le temps de. Voilà, il s'est déjà fait catapulter dans le feu, je pense. C'est ça. Alors, On mais prend- maintenant, du coup, on je prend suis. double freeze au pire pour le jeu. Je pense que oui, c'est ça. On va A faire mais ça. c'est que Je crois que oui. Nabi Youssouf ને Ah, né, B. રાખોલો hésitation થાય છે. hésitation est à tout point. Voilà Ah. pour jouer quoi. D'accord. Non, on est arrivé jusque-là. Kem Kalouza, est-ce qu'on peut aussi skipper la question On En peut vrai. skipper, mais est-ce que la question bonus sera plus dure? Alors, bonne question Non, aussi. t'as mal passé. On met question bonus toi affiché ta ça. Oui, Ok, c'est vrai, oui, dans tous les vas-y. cas, elle sera affichée. Donc, moi je sécurise Et on skip. la victoire. On est parti, on passe. Je te mets vraiment sûr. Je te mets sûr là où vous prenez. Si vous hésitez entre Nabi Youssouf et Habil. Donc, Et pourquoi pas prendre skip comme ça, la dernière question, on peut prendre un double freeze et on est bon. Ok, on fait ça. double freeze na et veruto petit. Bon, les questions c'est que bon gros c'est. J'ai remarqué que tous les bonus étaient très faciles pour l'instant. Hein. Ah oui.
Bon, espérons que C'était vraiment très facile. Moi, je trouve que les autres questions étaient plus faciles que questions bonus finalement. Ah ouais? C'est vrai. On n'a pas du tout hésité pour les questions bonus. Hein. Ah ouais? Que ce soit Allez, pour la nuit du je Hijrat vous écoute. ou pour, Votre décision, s'il vous plaît. Sous les Moussechek. Bah, alors moi, au début, je pensais Habil Kabil, mais puis après, Chez maintenant nous, qu'on dans parle le de doute. Nabi Youssouf, ça me dit quelque Soit chose c'est- finalement. C'est ça. Je pense qu'autant rester sur nos gardes. Habil Kabil ou Double Freeze? Joker. Joker, je pense. Ok, bon, on prend le Joker alors. Joker. Double freeze. Ok, je prends la réponse A du coup. Et moi, je vais prendre le C. Donc, les mathématiques, tout ça, toute réponse C, tout c'est validé. Ouais, c'est ça. D'accord. Ordinateur, ils ont pris leur deuxième joker, double freeze, réponse A et réponse C. Donc, on va vérifier ça tout de suite, dans quelques pas lui. instants. Je crois. Oui, Ah, c'était Habil et Kabil, bravo. Sur les Maïdani Anderma. જ્યારે બે ભાઈના વચમાં જે છે એક ઓલું જાલુઝી પેદા થાય છે Ouais. અને કહે છે હું તને મારી નાખીશ તો ઓલો કહે છે ના Non, moi j'ai peur de tuer. હું ખુદાથી ડરું છું હું તને હાથ નહીં ડર તું મને ભલે મારી નાખ તો c'était Habil et Kabil. Bravo, 12 sur 12, et c'était mais- sans problème. Vous nous avez fait gaspiller un Joker pour rien là. Oh mais Griot, c'est bonus. Après, pourquoi j'ai hésité? Parce que il y a une belle série iranienne qui avait été réalisée par voilà. justement sur le prophète Youssouf. Et il y a un passage de Nabi Youssouf ne kuwa Nanderma na kuwa mavet, c'était Nabi Youssouf ne pella et lokana bayo ne mare c'est pella. Ah. Après l'avoir frappé, Blessé, on est blessé Karine et tiare Nabi Youssouf mane lage, c'est il y a un passage de Nanderma Nabi Youssouf qui est que tame jetlu mane mar so hutam ne kai ne karu parce que tame mane marati mohabbat nati karta, moi je vous aime. Donc finalement, ça, tu avais joker l'IDA. Ouais, c'est vrai. On sait jamais. C'est vrai. Très bien, en tout cas bravo. Rien à dire, on va juste vérifier la question bonus hein, avant de terminer. B, bonus, c'est un verset du Coran. Et nous avons fait de toutes choses vivantes. Ah, Je vous ai dit l'air, que toutes les questions bonus sont faciles. C'est la ça. terre, l'eau, la chair. Amato chrononisarunati, c'est une question bonus. Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે કે અમોએ બધી જીવવાળી ચીજને કેવી રીતના ખલ્ક કર્યા છે હવાની સાથે માટીની સાથે પાણીની સાથે કે la chair ગોસ્તવાળી બનાવી છે Feu Netty, option moi. ના feu નથી Malheureusement. Dommage. Donc, on va aller sur ça. Ok, c'est facile c'est tout. Ah oui, donc ça va être quoi la réponse? Toi, tu dis quoi? La Terre? La terre, ok. Bah, du coup, ça, c'est problématique parce que moi, je pense à l'eau. Ah ouais? Oui. Pourquoi on dit que Matiti Benaïvati Bedu? C'est un verset du Coran ça? C'est un verset du Coran. Hmm. Moi, les Mogadjima, c'est que. Je pense que je risque de dire n'importe quoi, mais ça ressemble un tout petit peu à Waja'alna min al-ma kulla shay'in hayya, quelque chose comme ça en Bon tout cas. bah si Cheikh le dit alors, moi je peux rien dire. Je t'avais dit que les bonus étaient plus compliqués. C'est vrai. Bon c'est piège aussi, c'est niveau 3. Est-ce que ઝાડ ને પાન બધે la terre qui Terre. બનાવેલા છે Djani? ઝાડ les plantes Ouais non, c'est de l'eau. On arrose. l'air aussi Oui mais parce que tout on être pose dans la vivant C'est terre vrai aussi, c'est vrai. tout être vivant respire. et on pose dans la terre la graine. Ah, Il est ça. En tout cas Gosna oui c'est. ah, ghost, ok. L'eau, la Moi, terre, l'air. Je pense que l'eau, ça me sonne beaucoup quelque chose à l'oreille. Oh mais et que Joker Rio c'est, on peut skipper cette question. Non, bon, de toute façon, c'est ok. Farak nahi pade. On va aller sur l'eau. Sur l'eau. Qui me l'a Moi je dit. vous fais confiance, dans tous les cas vous avez dit le verset en arabe. Du moment que tu as confiance en moi. Attention, le verset, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment formulé de cette façon, mais l'eau, ça me dit quelque chose. Ok bah on prend l'eau alors. On va prendre Réponse l'eau. C, ordinateur. On vérifie tout de suite. Oui, c'était ça, exactement. Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે કે જે લોકો ઈમાન નથી લે એવા કુફર કર્યા છે એ લોકો નથી જોતા કે Allah subhanahu wa ta'ala Je pense qu'il y a évité ayat ou titi que c'est un derma qui wa mave c'est que mais à har ek vastu ne makhluq ne. Allah એ જે છે બધી ચીજને ખલ્ક કર્યું છે પાણીથી. C'est ça, Donc, c'est ça, tout à fait. દરેક être vivant ના compositionમાં પાણી તો હોય જ છે. Exactement. પછી જીનાતનો ફે હોય ને ઓલું હોય પણ પાણી તો છે જ બધે même la terre. Mais c'est étrange de voir que insan nandarma, est-ce que tu as entendu 70%. 70%. Et question à toi. Que id composition aki aka globe terrestre nandarma Il y avait une joama. question épisode épisode 18 je crois avec
mes confrères Mahin et Rehan, ils avaient eu cette question qui est 70% là par pour son, C'est ça. Très bien, en tout cas. était composé. Bravo, તમે બે જણા vous avez bien joué. Duo de ખાસ choc. કરી તો તમે Duo de choc. હિંમત કરીને આવ્યા. Mot de la fin, s'il vous plaît. On va terminer cette émission qui est assez durée. Oui, Moujib. Donc déjà, moi, je remercie Sheikh d'avoir accepté de venir avec moi parce que bon, il t'a déjà Sheikh, c'est mon taux d'études en dessous. Ah. Donc, ouais, risqué quand même de Mais il a mis son participer. honneur en jeu aujourd'hui. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Anjito Sheikh Ali Abbas n'a pas sorti à auto. Ah, Sheikh ni kain nanti. Mais et heureusement, il y avait beaucoup plus de questions sur le Coran. Ah, C'est clair. mais machallah, vous avez pu les répondre hein, comme il faut. Donc déjà, Sheikh Tamal, merci. Obed, je vous remercie aussi, vous aussi, pour je remets ma casquette de BH là, et je vous remercie pour à l'émission de animé Kaila. C'était vraiment bien, tous les téléspectateurs qui ont regardé. On a eu beaucoup d'engouement cette saison, comparé aux 2 autres saisons, parce que c'était très novateur, très belle initiative qu'on a, que l'équipe RVS, l'équipe Axiam et l'équipe BH du coup qu'on a pris, alhamdoulilah, pour cette édition de QSTime Duo. Les téléspectateurs, je pense, ils ont beaucoup aimé. Il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup de commentaires. Petit même Instagram, là, des stories, YouTube, même au programme de ETCAF, ils ont regardé QSTime. Machallah. Donc, ouais. Et je pense que j'ai rien à ajouter. Merci à vous pour votre participation. Sheikh, un petit mot de la fin. Alors, c'était vraiment un très grand plaisir. J'avais suivi les saisons précédentes, mais malheureusement, le fait de ne pas pouvoir être justement à Tana pour participer, pour prendre part à cette grande compétition, ça valait le coup. Idéalement, ce serait bien de voir comment ça se passe, qu'est vérité, parce que des Marathi jeunes, de prendre leur courage à deux mains et de s'asseoir ici. Peut-être caméraman des Katoé, mais je suis peut-être c'était un grand plaisir. Et puis après, surtout, je n'étais pas si sûr de participer à une question. Mais finalement, quand Moujib m'a contacté, je me suis dit non, ça vaut le coup. Et puis après, c'est toujours un moment de partage, c'est un moment aussi on partage toujours de bons moments comme ça, et puis après on en fait de bons souvenirs. Ouais. Et alhamdulillah, merci infiniment à vous, merci à toute l'équipe de l'Axiam, merci à Moujib, merci à tous les spectateurs d'avoir visionné, de nous avoir accompagnés jusqu'ici, alhamdulillah. Ahsan, Jazakallah, en tout cas encore bravo pour ce beau Sheikh Tamarou, quel mot de la fin là-dessus? આપણે જે છે આ પ્રોગ્રામને તમામ કરી રહ્યા છે સર્વે સાંભળનારાઓ જોવાવાળાઓ ટેલિસ્પેક્ટેટરનો જે છે અમે શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ અને ફરી એકવાર તમને ઈદ મુબારકની સાથે જે છે આ પ્રોગ્રામને આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.